Ito, malambot na itong pangdinuguan natin. Lagyan na natin yung dugo. Ito. Lagyan na natin itong dugo. Sasalayin lang natin. Yan. Para kasi may mga matitigas na parte ng dugo. Yan, na buo-buo. So ito, lagyan natin. Yan, okay na. Lutuin lang natin ulit. Yan. Ilang minuto lang, tapos na.